Învățăm Telugu. Tema lecției: acțiuni de gătit. సిద్ధం చేయడం. A pregăti. వండడం. A găti. కత్తిరించడం. A tăia. తరగడం. A toca. ముక్కలుగా కోయడం. A felia. తొక్క తీయడం. A curăța. కడగడం. A spăla. తుడిగి కడగడం. A clăti. ఆరబెట్టడం. A usca. మరిగించడం. A fierbe. వేయించడం. A prăji. బేక్ చేయడం. A coace. గ్రిల్ చేయడం. A frige. ఆవిరిలో వండడం. A găti la bur. కలపడం. A amesteca. మిక్స్ చేయడం. A mixa. పోయడం. A turna. జోడించడం. A adăuga. వేడి చేయడం. A încălzi. చల్లబరచడం. A răci. వడ్డించడం. A servi. రుచి చూడడం. A gusta. మసాలా వేయడం. A condimenta. వడకట్టడం. A scurge. మూయడం. A acoperi. ఆవిరిలో వండడం. మసాలా వేయడం. సిద్ధం చేయడం. Vrei să-ți amintești aceste cuvinte pentru totdeauna? Accesează flashcards.luna.com și exersează acest set și alte mii în mod gratuit. Link în descriere.